बोझ दिलो यानी कि एक्वेरियस। आज किसी हसीन शख्स से मुलाकात आपका सारा दिन हशाश बशाश कर देगा और आप ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजारने की कोशिश करेंगे। आज आप अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों को तफरीही अंदाज में अंजाम देने की कोशिश करें। समाजी कामों के लिए आज बहुत ही बेहतरीन साथियों को पकड़ें ताकि वो आपकी कारकर्दगी में इजाफ़ा कर सकें। माली तौर पर आज जिम्मेदारियों में इजाफ़ा होने का इम्कान है। अपने इम्कानात के बारे में पुरउम्मीद होना ही आपकी कामयाबी का राज बन सकता है। आज कुछ मौसमी असरात की वजह से दौरान सफ़र परेशानी लाहक हो सकती है। आपका लकी नंबर है 4 और 6। लकी पत्थर याकूत, लकी रंग नीला और आपका लकी दिन बुध है। बोझ हुमल यानी कि एरीज। आज आपको अपने मंसूबों को बहुत ही शानदार तरीक़ों से सबके सामने लाना होगा। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए और मकासद को हासिल करने के लिए अमली इक़दामात से काम लेना होगा। बहुत से मामलात में आपको आज अपनी आंखें खुली रखनी होंगी और कुछ ख़ानदानी मसाइल को हल करने के लिए बुज़ुर्गों से मशावरत भी ज़रूरी है। जहाँ पर देखें कि लड़ाई झगड़े का सबब पैदा हो रहा है, वहाँ पर देखभाल कर और सब्र व इस्तेकाम से काम लेकर खामोश रहने में ही आपकी इज़्ज़त और भलाई है। आपका लकी नंबर है 3 और 7। लकी पत्थर हीरा और याकूत। आपका लकी रंग सुरख और लकी दिन इतवार है। बोझ सरतान यानी कि कैंसर। आज आपको रज़ाकाराना तौर पर अपनी ज़िंदगी के हर मामलात को सीनियर्स के मशावरत करके ही आगे बढ़ाना होगा। इसमें ही आपकी भलाई और हौसला अफजाई और कामयाबी छुपी हुई है। आज आपको इर्द गिर्द के लोगों के साथ हमख्याली से पेश आना होगा ताकि फ़ैमिली और ख़ानदान के पेचीदा मसाइल को कोई मस्बत हल निकाल सकें। आज कुछ सरकारी मामलात में सीनियर्स के साथ मशावरत बहुत ज़रूरी है ताकि आपके टैक्स और कर्ज़ के मामलात जल्द ही हल हो जाएं। आज बच्चों की तालीमी सरगर्मियों का बगौर जायज़ा लेना होगा। आपका लकी नंबर है 3 और 8। लकी पत्थर मोती और मूनस्टोन। लकी रंग सफ़ेद और आपका लकी दिन जुमेरात है। बोझदी यानी कि कैप्रिकॉन। आज आपको किसी रिश्तेदार की वजह से फैमिली में किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी गैर ज़रूरी गुफ्तगू और हर काम में मदाखलत आपके लिए परेशानी का सबब होगा। आज आपको किसी शराकतदार या दोस्त पर भरोसा करने से पहले अपने वादों को पूरा करना होगा। इसकी वजह से आपका एक बड़ा माली कारोबारी मसला भी हल हो सकता है। जो कि कारोबार में रुकावटें हैं वो भी जल्द ही दूर हो जाएंगी। आज किसी ऐसे शख्स से भी मुलाकात मुतवक्को है जो आपके बहुत से इल्तवा काम जैसे टैक्स या कर्ज वगैरह के मामलात में भरपूर हमायत करेगा। आज का दिन सफ़र के लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। आपका लकी नंबर है 3 और 7। लकी पत्थर सुलेमानी पत्थर। लकी रंग गहरा सब्ज़ और आपका लकी दिन जुमा है। बोझ जौज़ा यानी कि जैमनाए। आज आपको बेफ़ायदा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। इससे बेहतर है कि अपने करियर और मालियाती इरादों पर ख़ास तवज्जो दें। आपके साथी कारकुनान आज आपके काम की सलाहियतों की तारीफ़ करेंगे, जिसकी वजह से आपकी हौसला अफजाई होगी और काम के मामूलात कुछ हद तक बेहतर हो जाएंगे। आज समाजी कामों के हवाले से आपके इंतज़ामात के बारे में आपको दूसरों के ख़यालात जानना होंगे। आज का दिन किसी गैर मुतवक्को सफ़र का भी इम्कान है। आपका लकी नंबर है 4। लकी पत्थर ज़मुर्द। आपका लकी रंग है भूरा और लकी दिन बुध है। बोझ असद यानी कि लियो।
آج آپ کو سماجی کاموں میں بہتر بنانے کے لیے بیرونی سرگرمیوں میں حصہ لینا ہوگا۔ اس سے آپ کا سماجی حلقہ وسیع ہوگا اور آپ کو سماجی شہرت بھی ملے گی۔ آج آپ چھوٹے بہن بھائیوں اور بچوں کے ناز نخرے اٹھانے اور ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کا موقع ہاتھ سے گنوائیں گے نہیں، جس کی وجہ سے آپ ان کے قریب ہو جائیں گے اور ان کا دل جیتنے کا بھی موقع ملے گا۔ اس عمل سے آپ لوگوں کے درمیان کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے اور گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہونے کا امکان ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 8۔ لکی پتھر یاقوت، لکی رنگ سنہرا اور نارنجی، اور آپ کا لکی دن اتوار ہے۔ بوجھ میزان یعنی کہ لیبرا، آج آپ کی محبت کے معاملات میں کافی حد تک شدت اختیار کرنے کا امکان ہے۔ آج جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھیں گے، قسمت کے ستارے محبوب میں اور آپ میں دلکش تعلق بنا دیں گے۔ آج کچھ خاندان کی خواتین اپنے گھریلو امور میں اس قدر محنت اور لگن دکھائیں گی کہ سب گھر والوں اور سسرال کا دل جیت لیں گی، جس وجہ سے ان کی عزت مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ آج آپ کو کسی رشتہ دار کی تیمارداری کے لیے بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ آج کا دن نئی سرمایہ کاری اور نئے کاموں کے شروعات کے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 6۔ لکی پتھر سنگیشپ، لکی رنگ سفید، اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ ہوت یعنی کہ پائسیز، آج کے دن آپ اپنی محبت کا آغاز بڑے اعتماد اور پورے دل سے کریں گے۔ اس عمل سے آپ کے وجدانی اور روحانی پہلوؤں کا متحرک ہونے کا بھی امکان ہے۔ دل کے معاملات میں آپ کو رہنمائی طلب کرنا ہوگی تاکہ دل کے پرانے زخموں سے جان چھڑا سکیں اور آنے والی خوشی کا استقبال کریں۔ آج سماجی کاموں میں کچھ لوگوں سے آپ کا سوشل رابطہ منقطع ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے کام رک جائیں گے۔ آج آپ کو اپنی مدد آپ کے تحت ہی اپنے تمام کاروباری اور نجی امور کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 9۔ لکی پتھر لال رنگدار، لکی رنگ ارغوانی، اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ قوس یعنی کہ سیجیٹیریس، آج آپ کو ماضی کا کوئی غم یا کرب بے چین کر دے گا، جس کی وجہ سے آپ کا سارا دن الجھن اور پریشانی بن کر گزرے گا۔ اس لیے آپ کو اس الجھن سے نکلنے کے لیے گہما گہمی اور پر رونق جگہوں پر جا کر وقت گزارنا چاہیے۔ پس پردہ آپ کی محبت ان حالات میں سر اٹھائے گی اور آپ کا دل محبوب سے ملنے کو بھی چاہے گا۔ آج ملازمت پیشہ افراد کو ملازمت کے حوالے سے کچھ حد تک تبدیلی کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ تبادلے وغیرہ کا سامنا بھی کرنا پڑے، جس کی وجہ سے عارضی پریشانی لاحق ہونے کا امکان ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3۔ لکی پتھر پکھراج، لکی رنگ سرخ، اور آپ کا لکی دن جمعرات ہے۔ برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو، آج آپ کو کچھ حد تک کاروباری امور میں خود سے فیصلے لینے ہوں گے۔ کسی دوسرے پر ڈیپینڈ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خود ہی مضبوط اور مستحکم ہو کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آج مالی لحاظ سے کچھ اہم قرضوں کے حصول کا کسی دوست کی وجہ سے ممکن ہونے کا امکان ہے۔ آج دل کے معاملات میں آپ کو جیسا چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ آپ کی اس عادت کی وجہ سے محبوب سے تلخ کلامی کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ آج آپ کو سماجی کاموں کے لیے اور اپنے سماجی رابطے بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لینا ہوگا۔ اس سے آپ کا حلقہ وسیع ہونے کا امکان ہے۔ آج آپ کو کسی فیملی ممبر کی طرف سے پریشانی لاحق ہو سکتی ہے اور اس کی مدد کرنے کو بھی آپ تیار ہو جائیں گے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3 اور 8۔ لکی پتھر موتی اور مون سٹون، لکی رنگ آف وائٹ، اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔
बोझ सौर यानी कि टॉरस। आज आपको अपने मुलाजमत के हवाले से नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, जिसको आपने बहुत ही ईमानदारी और लगन से निभाना होगा। आज आपको समाजी तकरीब में शिरकत का मौका मिलेगा, जहां पर आपकी बहुत सी समाजी शख्सियात से मुलाकात मुतवक्को है। आज शरीक हयात या महबूब का दिल जीतने के लिए आपको अपने फ़राइज़ अंजाम देने होंगे, इनकी तारीफ़ करनी होगी और अपनी भरपूर तवज्जो उन्हें देना होगी। उनके साथ वक्त गुजारने के लिए आपको किसी अच्छी जगह का प्लान करना होगा, जहां पर आप उन्हें खाने के लिए ले जा सकें। घर की मसरूफियात और घर के मामलात को डिस्कस करने का भी मौका मिलेगा और आपस में बाहमी मशवरे से इनका हल भी निकालना आसान हो जाएगा। आपका लकी नंबर है 1 और 9, लकी पत्थर नीलम, लकी रंग नीला और आपका लकी दिन जुमा है। बोझ सुंबला यानी कि विरगो। आज आपको अपने कारोबारी अमूर में इस्तेहकाम की सख्त ज़रूरत है, ताकि आप अपनी मौजूदा ज़िंदगी में मौजूदा मकासद को लेकर आगे बढ़ सकें। इससे आपको अपने अमाल के नताइज को हासिल करना आसान होगा और इसमें आपकी जज्बाती ज़िंदगी का जोश जज्बा भी शामिल होने का इम्कान है। आपके अंदर बहुत सी सलाहियतें हैं, जिनसे आपको भरपूर तरीके से फ़ायदा हासिल करना होगा। आज के लिए खुद को किसी से कम ना समझें। आज आपको अपने बच्चों और शरीके हयात के साथ घर में खुशगवार वक्त गुजारने का भी अहम मौका मिलेगा। आपका लकी नंबर है 4 और 8, लकी पत्थर अकीके यमानी, लकी रंग ब्राउन और आपका लकी दिन बुध है।